Ohohoy! Good morning, DJ Pidot ni Bay, no? Oh, nindot kay kog t-shirt. Mayor Cindy Chan Kaabag. Oh, salamat sa t-shirt. Ani ni guys? Istoryahan ta mo. Mag-story tagon. Story ba nga tinuod nga? Tinuod yun, true story. O real talk, sa English pa real talk. Magkita kita kada buntag yun. Oh, no. Ningon sila magmata lang kag buntag Pidot. Siyempre naman magmata ko gabi. Matag yung buntag ay trabaho man ko. Kayo kay trabaho na ko. Every morning matag yung buntag. Naunsa baga. Laim sa kayo magmata gabi. Nga matulog matag gabi. Sharot mga oy naunsa man inini ni. Wah. Oh. Pasalamat sa Ginoo nakata matatag buntag. Thank you Lord sa kabuntagon nga imong gihatag. Bisag pobrita. At least mayo tang lawas. No? Mao na dia. Ini ni. Wah. Mao na guys. Ato yung naon ang inadlaw na tong mugim buhaton. DJ Pidot ni Bay. Wa ko masuko, ni smile ko. Wow. Hoy, good morning, no? Na ako sa Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines. Ay, grabe ka uwan, grabe ka baha, no? Madag-umo ng langit tanawa, guys. I will say have a nice day all, no? Happy Shali. Oh. Maulan, naibagyo diri sa Pilipinas. Tao na nito. Obo sipon na mo. Okay guys, God bless all. Thank you so much. Have a nice day. Woo! Jay! Morning! Mag-exercise tayo tuwing umaga. Exercise tayo tuwing umaga. May buntag unto. Oh! Akong kauban sa trabaho. Grabe. 1 hour jogging, syaro. Hop! May pagong kauban, no? Oh, nikaon, no? May buntag Lapu-Lapu City, white traffic. Okay vlog ano. Okay guys, God bless all. Mayong buntag unto. Amping mo tanan. We love you.